Train number 31111 of Sealdah local is arriving on platform number 7. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 31188 of Sealdah लोकल प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है। वहीं प्लेटफॉर्म में आपकी is arriving on platform number 7. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 31188 आप Sealdah लोकल प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है। नंबर प्लेटफॉर्म से जो ट्रेन गुजरेगी, कृपया निरंतर दूरी पर रहिए। नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन जाके उल्लूपुर को निरंतर दूरी से छोड़े डाला।
থ্রু ট্রেন যাবে, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত দূরত্ব বজায় রাখুন। दूरी बरकरार रखें। अनुग्रह करे शुनबेन 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত দূরত্ব বজায় রাখুন। প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে, অনুগ্রহ Tidak kau